ମୁଁ ନା ନା ର ଏଟା ମୋର ନୁହଁ, ଏଟା ଚିଣ୍ଟୁର, ନାର ମୋ ସାନ ଭାଇ। ସେଟା ବୁଝିପାରୁନି, ତାକୁ ଭଲ ଲାଗୁଛି ଖାଲି ହଁ ପକଉଛି ଗୀତ ବି ଖାଲି ଏଟା ତ କନେକ୍ଟ ହଉନି ଆମ ହବ ଫୋନରେ। ହବ, ଏଟା ହଉଛି, ତମେ ସର୍ଚ୍ଚ କଲେ ହବ ନା। ଫିଲିପ୍ସ ର ବା ଏଟା ନେଇଥିଲା 4,500 ଟଙ୍କା ନା କେତେ ନେଇଥିଲା, ତାର ଆଣିଥିଲା ସେ। ଶାନ୍ତନୁ ମତେ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ କର, ଏଇଥିରେ ଯୋଉ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ ନମ୍ବର ନାହିଁ କି ସେଇଥିରେ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ କର। इस तरह से भाई प्लीज। ଟିପୁ ये କଳା ଗୀତ ପଡିବ। କଳା କାଇଁ? ହଁ ରେ, କଳା କଳା ଦେଖାଉ ସ୍ପଟ ମୋର କେୟାର ନଉନ ଆଉ। ଆଉ ଏଜ ଗଲାନି, ଆଉ ନାଇଁ, ଆଉ କଣ ଦେଖା କଣ ବି। ଏଟା କେତେ ପିଲା ଦେଖୁଥିବେ ଏଇ ସାଙ୍ଗେ ତ ଅପେକ୍ଷା କରୁଥିବେ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଭାଇ। ଆଚ୍ଛା ଏଇଟା ପିନ୍ଧିକି ଖେଳିବ ନା ବଳମ୍ବାରେ, କଣ ହଁ କହୁଛ? ଖାଲି କହୁଛନ୍ତି ଟିପୁ ଏକ ଆହୁରି ଉପରେ ଯା, କୋଉଠି ତ ମୁଁ ଉପରେ, ସେ ତ ଯେତେବେଳେ ଯାଉଛି ଯିବା କଥା ତାର ଯାଉଛି। ଏଠି ଗେମିଂ ହଁ। ଏଇଟା ପିନ୍ଧିକି ଖେଳିବ କି ରାଜୁ ଭାଇ? ମୁଁ ଗଲେ ସେଇଠି କଥା ହେବି ଗଲେ। ଟିପୁ ଦାସ ବିଗ ଫ୍ୟାନ। ହଉ ଯାଉ। କଣ ପଣ୍ଡା ପଣ୍ଡା ଆରଏସ ପଣ୍ଡା ଆରଏସ ପଣ୍ଡା। ଦେଖ ଟିକେ ଆରେ ପଣ୍ଡା କୋଉଠିରେ? ଆରେ ଭାଇ ଇମାନ କଥା କେତେ କଣ ପଚାରୁଛ, ଆମେ ବୁଝିପାରୁନି। କମିଂ ସୁନ୍। ସିଏ ଆସିବନି। ଗୋଟେ ଦିଅନ୍ତୁ। ରାଜା କୋଉଠି ଅଛୁ? ଏ ଅଛି ଗଳି। ଟିମକୁ ଆଣ। ଟିପୁ ଦାଙ୍କୁ କୁହ ପିଟିବେ, ତାହେଲେ ବାପୁଜି ଭଲ ହବ। ଫିନିଶର ରୋଲ ଟା ଆମ ଆମ ଓପନର ଟିକେ କୁହ ପିଟିବେ। ତ ପାଖରେ ଯୋଉ ପିଲାଟା ଅଛି ସିଏ ପିଟିବ ନା, ଶୋଇଛି ଯୋଉ। ବଡମ୍ବାର ନ ପିଟିବ ଆଉ ମୁଁ କଣ କହିବି, ବଡମ୍ବାର ତ ମାଡ ପିଚ୍। ବଡମ୍ବାର ପିଟିବା କଥା କହ। ବବଲୁ ଦାସ ବବଲୁ ବବଲୁ ଅନାନି ତମ ହସ ଅଲଗା ପ୍ରକାର। ବବଲୁ ପୁରା ଭିତରୁ ଖୁସି ଅଛି, ବେଟର ଅଛି ନାହିଁ ସାଙ୍ଗେ ମନ ଶାନ୍ତି ତାର ଅଛି ଭିତରେ। ନା ସିଏ ବା ବସିଦବ, ଦାନ୍ତ ଦେଖେଇବନି। ବବଲୁ ବବଲୁ ଆଜ୍ଞା। ଯିବ କି ତମର? ହଁ କଣ ପାଇଁ ଆସିଛି ଏଠି? ଯିବା ବା। ନା ମୁଁ କହିନି କାଳେ ଖାଇଦେବି ଗୋଟେ ବୁଲାବୁଲି କରୁଛୁ। କଣ ଖାଇବା ଆସୁନ? କିଏ ଦଉଥିବ? ଟିପୁ ଭାଇ ଦଉଥିବ। କିଛି ଖାଇଥିବେ। ତୁ ଯୋଉ ଜୁସ୍ ରଖିନୁ ନା ପିଉଛୁ ନା ଡେଲି। ସେଟା ଗୋଟେ 150 ଟଙ୍କା ଦେଇ ହବନି। ବେ ନା ସେ ଗ୍ଲାସ ଦେ, ପୁରାଟା ତ କାଇଁ ଦଉଛୁ। ଯାଉନି। ଇମ୍ପାକ୍ଟ ପ୍ଲେୟାରରେ ମୁଁ ଖେଳିଦେବି। ପ୍ଲେୟାର ରଖିଛନ୍ତି କଣ କରିବୁ ଏଠି? କୋଉଠି ବଡ ମାର? ହଁ ବା। ଇମ୍ପାକ୍ଟ ପ୍ଲେ ଆଇପିଏଲ ନା? ଏ ଇମ୍ପାକ୍ଟ ପ୍ଲେୟାର ନିୟମ କରିଦେବା କଥା ଯେ ଓନର ଖେଳିବେ। ଗୋଟେ ଚାନ୍ସ ଦିଅନ୍ତେ ଓନରକୁ, ଏତେ ପରିଶ୍ରମ କରୁଛୁ ଆମେ। ଭୁଲ କରିଦେଲି ଜ୍ଞାନ ଭାଇ କହିବା କଥା ହେଠି ଏଇଟା ଅର୍ଗାନାଇଜରଙ୍କୁ, ଭାଇ ଇମ୍ପାକ୍ଟ ପ୍ଲେୟାରରେ ଓନର ଖେଳିବେ କମ୍ପଲସରି।
ସ୍କ୍ରିନ୍ ରେକର୍ଡ କରି ପକେଇ ଦଉଛି ରୁହ। एनएसके काइमा ऑफिशियल मिठा सारे इंपैक्ट प्लेयर रे आपन पुरे दमु आपन भलो खेलंती काले काइमा सात जे माने हम जितिया फाइनल सात जीवे पे कहले मु एथर जाय तुम पार करी आसी काइमा सर सार भीतर गोटे अलगा पॉजिटिव एनर्जी अछि। हां ये स्वीटनेस भर्ती अछि ना। हां आज यूनियन लाइन कोडी हारी वाला भाई वो देखिनी बड़ मार यूनियन लाइन थे आज हारी सारंग वाला आईडी टा पळेला हेटा सारंग आईडी टा साटी रिक्वेस्ट पठांदु रिसीव कर दी हारी गला ना वो देखिनी बैटिंग है पूरी हरे दे लागियो तांकर बैट खाली हैट्रिक गला से बेना तर जाईची गोटे बॉल ता देहर बाजी की आउट ठीक रे गड़ी गड़ी बाजी वाला हां भाई यारन कमांडो मैच देखी चना भाई कौन लेखा सब हबो पड़ेबा दरकार बढ़िया पड़ेबा दरकार राउंडर में रखा नाश्ता हो तो एरिया खेली तो राउंडर देखियो देवला पेड़ा गोटे ट्राई करी ना कोडी जे भाई मोर घरे ना रूम रो एठी बेंगलुरु ସେଇ ଦିନ ଦେଖା ହଉନି ଏଠି ସିଧା ମଲେ ଦେଖା ହଉନି ନା ପଣ୍ଡା ମୁଁ बोला है कि जनवरी में मिलेगा मिलेगा इमरान को टिके ऐड करो इमरान को ऐड करबी इमरान ऑनलाइन अछि की इमरान भाई नहीं आया नहीं मैं जाने तो से सिना थिने ऑनलाइन सच पास से तो आनिले इमेज चैंपियन जल्दी हमें ताको वर्तमान न आइला पर्यंत कोन कहमु जे पर्यंत न उल्लेछि भुवनेश्वर रे से पर्यंत कोन कोई विश्वाल सोने देखो जो आगे मोटा तुम तो अछि ना क्या कौन अगर नेट स्लो है लगी बे केबे आसीबे कोहट टिके आसीबे तो जहां भी 4-5 दिन भीतर आसीबे आ जो दिन आसीबे तो आसीबे श्योर जनवरी 5 तारिख भाई पूरा फाइनल ही सबले मारता ना टिपोई नेक्स्ट मैच 50 टिपोई नेक्स्ट मैच 50 है ना 50 लगुजन टिपोई नेक्स्ट मैच 50 माने नेक्स्ट मैच 50 है ना हम तरफ रु गिफ्ट ए तो गिफ्ट रे एट हां हां भाई एट पैकिंग करी नै जाउ लास्ट 2 ओवर रे 50 मार दे 12टा बॉल रे हां कौन फ्री एटा हां वो किनी देबी काहे 50 मारीमी एटा किनी नै आसे किणी कि नै आसीबी गोटे बाउंड्री रे गोटे बोलो गोटे पॉन्स पार्ट दोनो राजू तू फिल्टर पके दउन तोर पॉन्स वाटर कोन दरकार बबुल टे कोला पड़ी जाउछ ना रोहित टिपो आउट के ले